action kan. Orang selalu kata action speaks louder than words. So sometimes what we don't speak, apa yang kita tak bercakap sebenarnya speak more. Apa yang we try to convey, apa yang kita nak sampaikan dalam kehidupan kita, kadang mungkin lagi kita tak cakap tu lagi benda tu lagi membawa makna probably, and or it represent more of you. So macam mana apa yang berlaku dalam hidup ni, the way we speak, the way kita communicate dengan orang lain, either yang kita bercakap secara nyata ataupun tidak, how it relates back to workplace communication kan. So bila zaman COVID bila berlakunya COVID, ataupun sebenarnya pada saya kan, ada COVID ke tak ada COVID ke, sebenarnya sama je workplace communication ya. So tajuk hari ni lah, workplace communication. Workplace communication important because this is how you want your career to progress. Macam mana you nak carry your progress kan? You nak, how do you want to take yourself further kan? Okay, kita bayangkan diri kita kerja 10 tahun. Mungkinlah pada you kerja 10 tahun kan. Tapi in average usually people work around 18 to 25 years. Tu selalunya lah. So bila dalam keadaan di tempat kerja, what happen is that, kalau you tengok example kan, kita berada dalam kelompok orang yang ramai, berlainan background daripada kita, probably belajar daripada universiti lain, membesar dalam environment yang berbeza daripada kita. So all these kind of people that different from us, bila dekat tempat kerja, semua ni mix up, macam you buat kerja dalam kumpulan lah kan, semua mix up kan. So apa message yang kita cuba sampaikan ataupun orang tersebut cuba sampaikan, semua orang akan faham benda yang berbeza kan. Satu pasal personality kita probably, ataupun cara kita interpret sesuatu benda, right? So dalam keadaan sekarang yang very uncertain punya situation ni, communication lebih penting disebabkan perkara yang berlaku dekat tempat kerja berubah. Probably ada certain places ubah hari-hari. You know, saya ada satu, selalunya lah tempat mana-mana private institution lah saya cakap, private institution lah. So mana-mana company, private organisation yang saya kerja, dia mesti akan ada morning briefing dulu. Morning briefing tu selalunya pendek je, dalam 5 to 15 minutes usually. Memang tak ada orang duduk, tak ada perlu kursi apa semua orang berdiri. So selalunya dalam 5 minit ke 15 minit. So morning briefing dia untuk kita tahu apa yang kita nak buat hari ni. Kalau contohlah dalam hotel kan, katakanlah, okay, hari ni kita kan ada full house. Contohnya lah dia cakap, okay, good morning semua, hari ni kan ada full house, berapa banyak bilik occupied, berapa banyak yang akan check out, berapa ramai yang akan check in. So apa yang kita akan buat hari ni, apa strategi dia. Okay, so itu selalunya lah untuk organisation. I think travel agency or travel industry pun akan ada communication yang sama. So dalam company private, selalunya very short, simple briefing meeting, and then petang dia panggil debrief meeting. Debrief meeting tu kita report balik apa yang kita dah buat hari tu. Contohnya kalau you kerja pukul 8, mungkin you habis shift you pukul 5 petang. So before dalam 4:50 contohnya you akan kumpul and do debrief ni lah. So mungkin pada early career you just stay and dengar sahaja. Tapi at one point in your career you perlu bercakap. So itu sebenarnya akan jadilah you punya career turning point you lah. Right? So communication skill. This is, kalau kita kata, kalau you search mana-mana job portal ataupun apa skill, kalau mungkin you pernah tengok kot ada siapa-siapa share kan, apa skill yang diperlukan oleh employer, and apa skill yang diperlukan employer. So dalam top 5 skill selalunya adalah communication skill. So this is daripada one of HR website. Okay,
So dia listed 5 lah, 5 skills yang diperlukan dalam new hire in terms of priority. Kita kata priority ni maksudnya ikut ranking lah ni. Kan? So oral communication is the first one. Kan? Communication secara lisan. And then listening. Kan? Listening also part of communication skill. Kemahiran mendengar. And then written communication, penulisan, public speaking, how do you speak in front of a crowd, and also your adaptability towards situation. Macam mana kita buat keputusan dalam satu-satu situation. Kan? Lain antara satu customer dengan customer yang lain. So, you pergilah job street ke contohnya mana-mana kan. This is memang either is different in order but then is masih similar apa yang skill yang diperlukan oleh employer. Kan? Saya baru balik tengok student practical. Ada yang baru saya tengok a few company. So saya tanya apa yang student boleh improve. Komen daripada majikan. Kan you all nak pergi practical tahun depan kan. So dia kata student perlu improve communication skill. This is one of favorite comment daripada majikan. Student ataupun graduate perlu improve communication skill. Macam mana you bercakap dengan orang. Sebab industri kita adalah industri yang berjumpa dengan orang. So let's say you tak suka jumpa dengan orang dan you are in the wrong industry. You memang wrong industry lah. Saya pun tak tahu kenapa you still in the industry kan. Okay? So our industry is like that. Okay? So how communication important dalam tempat kerja? Okay? So why we need to communicate? Kenapa kita perlu berkomunikasi dengan orang? Okay? So kita nak sampaikan maklumat dengan tepat kan. Tu apa yang selalunya tak pasti jangan kongsi kan. So kita nak sampaikan maklumat dengan tepat. So is to avoid confusion. And clear communication penting because is to avoid confusion. Kan? Semua orang boleh communicate, semua orang boleh bercakap. Tapi macam mana orang boleh bercakap dengan jelas? Dekat tempat kerja right information, accurate information is valued. Kan? Orang hargai maklumat yang tepat dan betul. Right. Okay? Dekat tempat kerja. Right? So the next, why is it important in the workplace to communicate? Because it's provide purpose. Apa yang kita nak cakap. Dekat office, apa benda yang kita cakap semua ada purpose. Kita tak ada saya saja pergi jembang-jembang kan. Semua benda ada tujuan dia. Email tu dihantar kenapa, why we send memo contohnya kepada staff kan. Mungkin dalam communication you sekarang hanya berlaku probably WhatsApp. Mungkin itu yang you guna daily ya. Tapi dekat office selalunya kita guna email ataupun kita guna memo. Yang tu memang selalunya kita communicate lah cara organisasi communicate kepada staff. Okay. Ada soalan ke Fatin? Okay. The third one adalah why communication penting dekat tempat kerja. Why is it important at the workplace? Because it builds positive company culture. Okay. So it builds positive company culture meaning lebih open kita kepada suggestion, meaning the company. Staff probably feel that they are needed in the company. Kita rasa kita diperlukan kan. Bila kita bagi pandangan kan, orang dengar pandangan kita happy kan. Orang suka pandangan kita ataupun orang rasa macam setuju pandangan kita. Betul lah kau cakap. Aku setuju sangat. Kan kita happy kan compare to orang yang macam tak apalah I don't need your opinion. Ataupun aku tahu kau kawan baik aku tapi aku tak perlu kau pandangan kau contohnya. Dan kita rasa kecil hati kan bila orang reject pandangan kita kan. Which is fine kan. Dekat tempat kerja pun benda tu berlaku. Kan? So now 2022 apa yang berlaku dalam dunia HR dia panggil great resignation. Kan? Orang berhenti kerja secara besar-besaran. Great resignation this is a term memang dalam HR yang setengah kira kita kata trending lah dalam HR. So kebanyakannya orang semasa COVID dia tinggalkan kerja dia sekarang dan bila keadaan COVID dah okey dia tak nak balik kepada company dia.
So apa yang berlaku dekat dalam syarikat adalah dia hilang staff yang skill. Staff yang berkemahiran ni lah the skill staff. So they are losing that. Bukan kata dekat tourism hotel saja. We are talking about all industry all around. So salah satu solution yang dia kata adalah we need to provide a positive company culture. So kalau kita rasa kita being value, if staff feel that they are being valued by the company, they are less likely untuk berhenti kerja dan tinggalkan terus industri tu. So itu adalah salah satu solution dia. So positive company culture ni memang datang daripada communication company tu. So kalau you tengok sekarang you pergi mana-mana, kebanyakannya tempat kan, katakanlah kedai makan, selalunya ada satu ke dua staff saja. This is what happening lah dekat dalam industri Ni industrial hospitality. Tapi kalau you pergi mana-mana je, retail ke apa ke, you akan tengok short staff. And this is what happened. So positive company culture, it takes years to build dan juga take people to stay in the company. So sekarang aim company adalah bukan sahaja nak hire orang yang bagus, dia juga nak biar orang duduk dekat dalam company tu, retain. Okay. So why one of the reason, the another reason for communication is important in the workplace, because it's create accountability. Kita rasa bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Okay. So whatever that we say in the company, semua tu ada weight tau. Apa benda yang kita cakap, apa benda yang kita tulis, email yang kita hantar, kan. Semua tu ada pemberat dia. All contribute back to your career. Saya dulu ada seorang bos, very skeptical bos tu kan. SMS yang saya hantar kepada klien, dia check dulu SMS tu. Masa tu belum zaman WhatsApp lagi, baru zaman BlackBerry So dia semak dulu message tu. Alia, nanti kau dah siap draft message nak hantar kat klien tu, tunjuk kat saya dulu. So saya draft dulu message tu. And then only bagi dia check, bila dia approve, then only I send out the message to my client. And that's how it creates accountability. So kalau kata kita selalu buat kerja yang betul, ataupun kita communicate information kita betul, so rasanya orang akan selalu check kerja kita ke tak. So the more you produce good work, you communicate bagus, the less likely orang akan selalu semak kerja you. Because people trust you. So this is how will be accountability. So kalau kita selalu kerja yang betul, buat benda yang betul, kita jaga betul-betul etika kerja kita, bos kita pun takkan sepanjang masa duduk belakang kita check, betul ke tak ni? Ali betul tak ni? You buat kerja ni betul tak? Dia takkan, sebab dia tahu, tak apa, kalau bagi Kak Len ni, benda ni mesti betul. And that's how weight, pemberatnya bila kita communicate dengan baik dekat tempat kerja. So you mesti aim nak jadi orang tu kan. Okay. So in the workplace, there's also barriers. So different communication style, tadi saya bagi tahu. Kita ada different communication style, orang yang berbeza personality, background, education. So we have different communication style. So the next one adalah strong leadership. So communication juga lead balik kepada leadership yang bagus dalam organisation. So kita boleh tahu company tu has a good leadership or not berdasarkan communication company dia lah. Kalau email you asyik ada silap je, maksudnya company tu tak check dengan betul lah kerja. Okay. And then unclear responsibilities. Mungkin satu kerja yang sama 2-3 orang buat, tapi orang tak sure nak buat apa. Because why? The way we divide work is unclear. Kita bagi responsibility, tapi kita tak bagi tahu kat staff kita siapa assign apa, siapa yang bertanggungjawab apa. Itu yang patah balik kepada accountability tadi. Accountability maksudnya bertanggungjawab lah, rasa bertanggungjawab. Okay. And then communication barrier juga yang berlaku adalah time barrier. Ni memang selalu alasan yang saya dapat. Every time orang buat mistake, orang akan kata apa? Oh, tak cukup masa, rushing.
Daripada saya kerja awal dulu sampai sekarang, itulah selalunya reason saya bagi. So saya kata, you take your time. You create time untuk deliver kerja you. Kalau kerja you bagus, tak ada siapa pun akan question dah. So if you want a good reputation, you kena invest time. Okay. So this is apa yang you all belajar dalam marketing probably. Communication model kan. So zaman sekarang communication ada banyak noise lah. Itu sebenarnya apa yang nak tekankan lah. So ada banyak noise, ada banyak distraction. Macam tadi saya bagi kuliah tiba-tiba semua type attendance kan. Tak apa, type je, don't worry kan. Tapi saya kan kena belajar bertenang supaya bila benda tu naik kan, saya tak distracted kan. So dah banyak minggu saya relax je lah kan. Tapi untuk orang yang first time, probably you will be overwhelmed lah. Macam you all student kan. You dalam position student, kerja you type je. Type attendance, datang kelas. Tu je kan. Tapi macam saya terpaksa belajar untuk avoid distraction lah. Terutamanya masa deliver kuliah ni. Sebab dekat satu skrin yang sama, macam-macam benda berlaku. Kan? So, you tak nampak sebab you bukan back end kan. Saya back end sekarang kan. So, saya back end, saya nampak. Kan? Macam-macam. Kan? Ada yang kejap lagi tiba-tiba tertekan unmute lah. Lepas tu kejap lagi type message lah kan. So, this is noise yang berlaku disebabkan teknologi lah. So zaman sekarang benda ni common berada dalam organisation. And so you have to identify what is your noise and also isolate your noise so that you boleh kerja dengan lebih concentrate. Okay. So dalam organisation ni example yang paling mudah lah kan. Bila kita cakap je, orang akan kata tak adalah, bukan kau cakap pasal benda ni lah. Hari tu saya dengar dalam meeting benda lain. Saya dah banyak kali dah orang guna twisted words bila saya sampaikan maklumat dalam meeting. Saya cakap benda lain, dia kata benda lain yang saya cakap. So apa yang saya buat sekarang, semua benda saya buat dalam bentuk bertulis. So dah tak ada alasan, tak adalah cakap dalam meeting hari tu. Sebab tu kenapa written communication sangat penting. Ni salah satu nanti kita masuk kejap lagi in detail. Written communication penting sebab apa tau? Orang akan kata kan, tak ada pun, kalau kita cakap mulut kan, macam alah you janji dengan siapa lah. Katakan lah, janji dengan kawan you kan. Lepas tu lagi sebulan kan kau tuntut janji tu. Contoh je lah. Ada ke aku cakap macam tu? Tak ada pun. Kau jangan reka-reka ni. Tak baik kan. Contohnya. Ada tak situasi macam tu kan? Saya rasa semua orang pernah mengalami sekurang-kurangnya sekali dalam hidup dia. So saya... Time minta hutang. Tiba-tiba tak ada. Bila masa aku hutang dia buat lupa kan. Dia hutang. Yang tu lah benda yang paling parah sekali. Kan? So in real life benda tu hutang contoh je. Kalau dekat office pun sebenarnya benda yang sama akan jadi. Contohnya you minta dokumen nak kerja ke apa tu? Minta dokumen daripada rakan sekerja you kan. Katakan you bagi kerja tu bahagian dia kena buat. Dia lupa dia kata tu bukan kerja dia contohnya. Sebab tu banyak benda semua kena dokumen kat. Memang kena ada kan benda macam tu. Saya memang sekarang bila assign kerja je semua dah betul-betul tulis. Okay, ni buat bahagian mana, orang ni buat bahagian mana, orang ni buat bahagian mana. So that kita tak ada dah alasan. Maksudnya semua orang ambil tanggungjawab dia sendiri. So kalau dia bagi alasan pun kita tahulah. Maksudnya dia memang tak nak buat benda tu lah. Saya senang je kalau tak nak buat bagi tahu. Tu memang konsep saya. Saya selalunya kalau tak nak buat bagi tahu. Saya memang selalu cakap dengan team member saya. If you don't want to be part of the team, just let me know. Saya tak kecek hati. Sebab pada saya perlu semua orang bekerja. Communication macam tu lah. So bila kita kalau kita nak orang mudah, nak orang buat kerja kita pun mesti kena tolong kerja orang lain kan. Kita mudahkan urusan orang mudahkan urusan kita. That's how it works at workplace. Okay. So communication equal to trust. Inilah sebenarnya. Kalau orang yang betul-betul janji dia nak bayar hutang, dia akan bayar hutang tu. Mungkin dia bayar setahun, tapi dia still bayar. That's how communication penting. Maksudnya communication ni involve trust. So kalau kata orang yang dia senang cerita lah kes hutang ni kan. Kita keluar topik sikit kan. Kes hutang ni. Kalau kita bagi pinjam duit ke orang kan, kau consider sedekah je lah. Senang cerita. Sebab kan, sepanjang saya bagi pinjam duit ke orang yang pernah bayar balik hutang saya seorang je.
So panjang-panjang saya kerja. Dan saya pernah bagi pinjam duit, yang bayar balik memang seorang je yang bayar balik. Tu je yang betul-betul. Kan. Orang lain memang tak ada. Burn lah. Kalau RM500, RM500 lah contohnya lah. Kalau RM500, RM500 kau consider sedekah je lah. Kalau kau bagi pinjam RM500 ke orang tu, memang bukan pinjam lah. Memang kau takkan dapat lah tengok duit kau. So senang cerita, tak payah bagi pinjam duit ke orang. Tu je sebenarnya. Lagi dekat orang tu dengan kita, tak payahlah bagi pinjam. Kan? If you want to keep the friendship, jangan pinjam duit dengan orang. Jangan tunjuk gaji you dengan orang. Jangan discuss benda tu dengan orang. Okay? Sebab memang this is how it works lah. So kawan baik ke, tak kawan baik ke, tempat kerja, best friend ke, kan. This is all involve trust. Orang percaya kita, kita percaya orang. Kan. So communication penting because dalam tempat kerja, a good communication also means high performance team. Kan. Kalau team, kalau communication tu bagus, team tu bagus, organisation tu bagus. Tu selalunya lah kalau kita nak tahu tempat tu sesuai dengan kita ke tak. Kan. Ada orang tak suka bila dapat berderet-deret email. Ada. Saya pun kadang-kadang penatnya, banyaknya email hari ni, beratus-ratus email, tolonglah kan. Saya pun kadang fed up kan. Tapi kalau dengan team saya, I always have a dedicated folder. Apa-apa saja email daripada setiap orang, memang dia akan terus masuk dekat dalam folder tu. So bila saya check kerja, saya akan baca dulu email orang. Sebab this is how saya manage team lah. Sebab kita akan memang sehari memang biasanya you akan dapat berpuluh email. Tu memang selalunya yang akan berlaku. And so if you want a good team, then you have to communicate, to be a good communicator. Right. So dekat tempat kerja, in a workplace, we have different type of personality kan, tadi kita cakap tapi kita nak fokus dekat sini je, thinkers and feelers. Kita ada dua jenis kategori orang lah, personality ya. Cara kita communicate berbeza. Thinkers dan feelers. So kategori pertama, thinkers. Okay. So kita panggil thinkers lah. Thinkers ni usually people who bila kita present, we need to present with logic reasoning. And kita kena guna logic. Kita kena identify tu sebenarnya kat tempat kerja kita, siapa orang yang thinkers, siapa orang yang feelers. Kita kena identify orang macam tu. And so that kita tahu macam mana kita nak present data dekat dia. Ataupun macam mana kita nak minta dia luluskan bajet kita. Kan bila kita kat office kan, kita nak minta, selalunya kita nak minta duit. Tu yang selalunya yang berlaku dekat dalam office. And kita nak minta duit. Kita minta bajet. Kan. So kita kena tahu orang macam mana yang kita communicate. Kan. So bila orang yang thinkers ni, so you have to present data, kena bagi statistics. Kalau dalam bisnes dia panggil apa, ROI, you kena tunjuk ni return of investment you. You kena buat past data you apa, data you sekarang, or you ataupun you predict apa, projection. Ni benda yang semua saya belajar dalam UMK ya. And so saya bukan business background tau macam you all, maksudnya saya bukan budak entrepreneurship macam awak kan. So saya banyak belajar management in terms of service culture, tapi not focusing on businesses. So apa yang saya belajar dekat dalam UMK adalah how to communicate dengan orang-orang thinkers ni. So dekan yang sebelum ni, so adalah thinkers. So bila saya present budget, ataupun saya mohonlah nak apa-apalah ruang ke, contohnya nak buat program bawa student ke, saya kena tunjuk berapa bajet yang diperlukan, apa return of investment yang kita akan dapat. Mungkin kita bukan dapat dalam pada bentuk duit, tapi apa yang contohnya student tu akan katakan kita boleh ada satu group high performance student yang boleh wakil UMK untuk satu-satu competition contohnya. So bila dengan thinkers, you have to value honesty. And you have to do your research. And kalau tak, memang you kena marah kat situ, terus salah nombor, salah titik. Saya pernah tegur orang macam mana tersilap titik. Kan nombor kan, duit kan ada titik kan. So bila figure nombor, saya kata macam mana you punya total up tak betul kan. You present data ni kan, pensyarah tu. You present data, kena betul benda number. Sebab apa? Because bila kita nak minta bajet, benda semua kena tepat. Itu pentingnya dalam thinkers. So bila dalam meeting, saya salah seorang thinkers. Saya consider diri saya communicate in terms of thinkers bila kerja. So thinkers also value consistent. Apa-apa yang you buat, semua benda kena consistent.
Bila you present, data you semua dah check, dah double check, triple check. Kan? And also you value fairness. So this is thinkers punya kategori lah. And then we have another category of personality type, which is kita panggil feelers, orang yang gunakan lebih banyak value. Maksudnya the way dia buat decision adalah berdasarkan value dia. Okay. So dalam organisation pun kita ada orang macam ni. Sebab kalau organisation you ada dua-dua kategori, dia akan jadi balance. Dia tak boleh ramai sangat thinkers sebenarnya. Sebab bila ramai thinkers, dia akan jadi macam semua number. Oh, kalau kita ambil student ni, kita boleh untung berapa. Saya pernah ada dalam meeting macam tu, yang majority thinkers. Oh, sakit kepala. Sebab apa? Sebab dia nak cakap pasal ROI je. Dia nak cakap pasal untung je. Dia tak cakap pasal, okay, student kita bila graduate, dia akan jadi orang macam ni. Dia tak cakap benda macam tu. Sebab pada dia, kita nak nombor. Kalau kita bagi 3,000, you boleh pulangkan kita berapa. Dia nak benda macam tu kan. So, saya faham you mesti ikut soalan. Tapi saya kata, dalam organisation, bukan semua benda mengenai duit. Ada certain things yang kita dapat bila kita buat investment, adalah kita dapat high value yang tak nampak. Benda ni long term. Okay, so fearless is somebody who value that. His value on personal value. Maksudnya dia tengok apa yang orang boleh dapat daripada segi socially. Okay, so bila dia, maksudnya fearless adalah kategori macam ni, fearless also expect that people behave like that. So it's good that we can be adaptable to these two category. You boleh jadi thinkers, you boleh jadi fearless at the same time. Kategori macam ni normal je sebenarnya. So make sure team balance lah kan. Benda ni yang kita sekarang susah nak dapat. Sebab tu saya suka bila dekan, maksudnya Prof Hairil dulu, dia start hantar pergi training so that we use more focusing on more emotional intelligence untuk jadi orang fearless ni, so that kita boleh balance kat organisation kita. Sebab kalau tidak, Universiti Kod Sohanan memang tak ada benda lain, memang cakap pasal thinkers je. Saya pun kadang penat juga kerja dalam Universiti Kod Sohanan kan. So dalam business macam tu lah selalunya kan. So you kena start defending, communicate benda yang tak nampak ni lebih kukuh. And that's how you win the argument lah dalam meeting contohnya. So in communication basically so Jim Rohn is one of entrepreneurs. So apa yang Jim Rohn kata, effective communication is 20% what you know, and 80% how you feel about what you know. So kalau sebanyak apa yang kita tahu is 20%, the way kita communicate adalah 20% what we know, what we already know. Apa yang saya cakap hari ni, probably you already know 70-80% content hari ni. Tapi 80% adalah how you feel about what you know. Sebab tu dalam classroom bukan senang bila kita nak buat emotional engagement macam ni. So that benda apa yang you belajar hari ni, you boleh amalkan hari-hari dalam kerjaya you. And that's how, tu saya punya long term goal lah tu. Cuma saya tak tahu lah how many percent that you get. Saya punya long term goal macam tu, which is kita cakap pasal benda yang lepas you dah graduate, you still use this skill. Saya jenis orang macam tu. Sebab kalau kata nak A untuk subjek, semua orang easily can get A. Tapi how many people who actually use the knowledge that you gain today for the next 10 years? Macam mana kita nak ingat benda 10 tahun? Selalu orang kata bila kita dah belajar, kita lupa kan? Kita lupa lah. Lagi-lagi benda yang dah lama you tinggal. How we can remember is about how we feel about the subject that we are learning. Saya kebanyakannya banyak benda saya cepat ingat apa, because saya orang yang very emotional punya orang walaupun kat office saya thinkers, tapi saya very emotional. Semua benda ada meaning Kalau tak ada meaning pada saya akan fikir kenapa aku belajar benda ni. Saya jenis orang macam tu. I will try to attach every single thing that I learn with everyday life. Saya jenis orang macam tu. Saya jenis student macam tu. Then only saya rasa saya seronok belajar. Sebab tu kadang orang kagum jugalah kan, memori kan. So dengan
memori, orang kata how do you remember things kan, saya kata kan. Kata kalau kita tak ada meaning benda yang kita buat, then what's the point we are doing? We are doing this. Semua benda kita buat kena ada purpose. Everything that you learn, kan, semua ada purpose. Whatever that you do in life. Okay. So this is what Jim Rohn mean. Whatever that we do, whatever content that we deliver, macam mana kita nak bagi klien kita faham, employee kita faham, adalah semua daripada how we feel about the organisation. How they feel about the organisation. Okay. So for your career, and they highlighted 6 skill lah that you need to master. Listening skill, friendliness, open-mindedness, non-verbal communication, confident, and feedback. Ni 6 skill yang you belajarlah untuk master. Pelan-pelan, over the years, lebih banyak you practice, lebih pandai you. And don't avoid, and jangan avoid. And so listening skill, friendliness, open-mindedness, keterbukaan kita terhadap sesuatu, and non-verbal communication, confident, and feedback. Okay, so this is skill yang sepanjang-panjang kita kerja, we need to improve. And saya pun still improving. I'm still doing this. Kan? Ada banyak benda yang saya pun sebenarnya tak tahu pun. And so I learn. And so dalam type of communication, there are 4 types. I think probably you already know this. And verbal, non-verbal communication, visual, and also written communication. So yang you buat dalam assignment you semua dalam written kan? So nanti kita masuk buat written kejap lagi. Right. So kita start dengan verbal communication. The first type yang mostly used at workplace. Ni paling banyak communication type yang gunalah dekat tempat kerja. 70-80% dalam hidup kita sebenarnya bercakap. Tak kisahlah you pendiam ke tak pendiam, tapi sebenarnya life kita is semuanya berlaku secara verbal. Dan kebanyakannya 70-80%. And kalau kita dengarlah macam raya orang kata kan, kenapa kita kena buat benda ni? Oh, orang dulu-dulu buat macam ni. Orang tua-tua kata kena buat macam ni. Itu semua verbal communication lah tu. Example of verbal communication. Mana tahu benda ni? Dulu mak aku cakap macam ni. Berapa banyak you quote mak you? You kena bayar mak you royalty kan, sebab banyak ayat you pinjam daripada mak you kan, contohnya. Saya sampai sekarang pun selalu tiru apa yang mak saya cakap kan. Macam mengajuk pula kan. Tapi that's the way we are being raised by family, our family. So banyak benda yang kita tahu sebenarnya datang daripada verbal communication. Semua. ABC yang kita tahu, number yang kita tahu, apa yang cikgu kita ajar, semua yang dalam verbal communication tu apa ya. So bila dekat dalam tempat kerja, verbal communication juga yang paling banyak kita gunakan. Okay. So you are presenting your idea, for example. Tu verbal communication lah tu. You ada meeting dengan team you. Semalam semua orang sibuk kan, ada meeting kan, join group ni. Tu verbal communication lah tu. Join group ni kan. And then phone call. Tu pun verbal communication. Kita call klien kita ataupun klien kita call kita. It's a verbal communication. Kan. Verbal communication juga tak semestinya berlaku secara lisan. It also can be language that can be understand by others. Sign language antaranya. Kalau you tak pandai lagi, belajarlah sikit-sikit sign language. Berguna untuk graduate yang graduate yang ni lah, maksudnya tourism graduate kan. Sign language adalah antara bahasa yang orang jarang belajar, tapi is a good thing to learn. Okay. And then ada another type of communication yang masih berlaku dekat tempat kerja. Tapi kita kata this is informal kan. So dia panggil water cooler conversation ya, water cooler gossips sebab tu orang kadang rindu nak pergi office sebenarnya. Macam you all lah kan, sebenarnya rindu nak balik campus kan. Ada sikit-sikit lah rindu nak balik campus. Because why? Because this water cooler conversation ni, water cooler gossip ni. So bila kita nak pergi ambil air dekat office kan, kita jumpa kawan kita kat situ, bancuh air. Jomlah kita pergi bancuh kopi, bancuh teh contohnya. So dekat situ selalunya kita berkenalan dengan orang dalam office kita.
So don't shy away. Kalau kata you orang baru terutamanya, don't shy away daripada having a water cooler conversation. Kan? Kat situ lah sebenarnya you nak berkenalan dengan bos, dengan orang daripada department lain, senior-senior you. Sebab dekat water cooler ni orang lebih relax. Kan? Sekarang Kowe lah kita kata kan, Kowe punya conversation. Kan? So dekat pantry sebenarnya adalah tempat yang ramai orang suka hang out. And especially pagi dengan lunch hour kan. So this is the place that join lah. Join lah. And mungkin you nak jimat duit, mula-mula you kerja, you bawa bekal katakan kan. Tapi seminggu sekali tak salah kan. Kalau you tak bawa bekal, you pergi keluar dengan orang lain dekat office, pergi lunch sama-sama contohnya. So kalau ada orang lain bawa bekal dengan you join lah diorang, jangan makan seorang-seorang kan. So belajarlah having a small conversation ni. Saya pun sebenarnya tak ada pandai mana pun having a small conversation. Tapi this is what I learn over the years. Kadang saya tanya, kalau saya tahu orang suka kucing, saya tanya, saya bukan orang yang minat kucing sangat. Tapi saya akan tanya, macam mana kucing? Kata dapat baby baru kucing. So saya pun akan show interest in people so that people trust us. And this is what it called by water cooler conversation ni lah. Benda simple-simple je kadang kan. Semalam buat biskut raya apa, semalam kau pergi berapa rumah beraya contohnya. Tu small talk. So learn to have a small talk. Okay? So macam mana kita nak improvekan verbal communication kita? Okay? The first one, the tone of your voice. So pernah record tak diri sendiri bercakap? So kalau belum pernah, mulakanlah record. Macam mana you bercakap? So that you know how do you speak. So you boleh belajar untuk improvekan the way you express diri you. Jangan tunggu bila dah nak virtual interview ataupun dah nak pergi interview baru nak praktis. Kena praktis pada sekarang. Saya tahu saya cakap macam mana sebab saya record kuliah saya tiap-tiap minggu kan. Saya tahu perkataan apa yang saya selalu gunakan. Saya selalu tangan saya buat apa kan. Contohnya kan. Saya tahu sebab saya record kuliah saya every week. Dan saya akan review balik saya punya kuliah je. Oh aku cakap panjang sangat lah minggu lepas contohnya. So I know how do I speak. So you record lah conversation you. Contohnya bila you bersembang dengan kawan you, macam mana cara you cakap contohnya. Record lah sikit kan, especially dalam bentuk video sebab kita nak belajar dengan gesture sekali. So you record lah, daripada situ you review macam mana you bagi presentation. Masa-masa you cakap dengan orang. Bila you gelak, macam mana you gelak contohnya kan. Dulu saya selalu kena marah sebab saya setiap habis line saya cakap saya akan gelak. Sebab rasa awkward kan. Kita kan kadang-kadang macam tak tahu nak cakap apa, hilang perkataan. So saya akan gunakan gelak tu untuk hilangkan rasa nervous saya. Segera tegur dalam meeting. Bukan dalam meeting pula, it's a training. Kita orang ada workshop dekat office kan. So kena tegur, dia kata Alia you banyak sangat gelak. Sebab bila banyak sangat gelak, orang tak sure point apa yang you nak sampaikan. Orang tak pasti sebenarnya you nak sampaikan information apa. You ni serius ke tak? Sebab most of the time you gelak kan. So saya terpaksa kurangkan gelak saya. Sebab tu since daripada that day saya jadi orang yang sangat serius. So now saya tak ada masalah sebab saya dah kerja banyak tahun kan. So I know already how to balance bila nak serius, bila nak nak have a lighter notes on things. Tapi masa mula saya kerja dulu memang saya kena tone down, kena fikir tak boleh gelak banyak sangat. Tiba-tiba dalam phone tiba-tiba tergelak kan, cakap dengan klien contohnya kan. So semua tu kena buat effort lah, make an effort how to improve the way we speak. Okay. The second one is active listening. We need to be an active listener. Semua orang boleh mendengar tapi kita nak jadi orang yang mendengar dengan baik. Active listener adalah orang yang bila dia dengar, dia tak ada bias. Bukan senang jadi active listener ni. Saya pun train diri saya sendiri bertahun untuk jadi active listener. Kita tak suka orang tu present depan kita. Dia present benda yang penting untuk company kita. You ingat senang ke nak buang dalam perasaan diri you, aku benci betul dia ni. Apa yang dia cakap ni semua tak dia pakai. Kau ingat senang kan nak buang benda tu kan? Kita manusia, normal.
ada perasaan dengki, ada perasaan tak puas hati. Right? So, saya sampai belajar macam mana nak isolatekan emotion tu bila bekerja. Bila nak cakap dengan situasi macam ni. Sebab kita bila tak suka orang, boleh dengar tau daripada nada suara kita kan. Saya belajar macam mana untuk communicate dengan profesional, untuk bercakap tidak emosional dengan orang-orang yang saya tak suka, contohnya. So that we can work in professional setting. Kan? Ni benda yang memang you have to learn over the years. Belajarlah. Belajarlah. Jadi active listener. So that bila orang present, walaupun kita tak suka orang tu, tapi idea dia sebenarnya bagus. So macam mana kita nak jadi orang macam tu? So active listener is listen without having bias. Apa saja yang kita bercakap. Apa saja orang lain present kat kita. Tak kisahlah tim dia ke, tim kita ke, sama je. Kita kerja untuk organisation. And then avoiding filler words. Selalunya kalau student suka guna kan, yang tu biasanya lah. Saya sendiri pun ada kan. Saya punya filler word sekarang, you know. Tu memang saya punya filler word lah. Saya sedar benda tu kan. So tu adalah kita cuba training untuk kurangkan filler words kita. And kalau boleh tarik nafas, take nafas. And we try to speak at better speed. And kita bercakap dalam speed yang lebih bertenang, so that kita kurangkan kita punya filler words. Filler words ni sebenarnya sebab brain kita proses thoughts, knowledge lebih laju daripada apa yang keluar daripada mulut kita. Tu sebenarnya kan, tahu kan? Otak kita proses benda lebih cepat berbanding apa yang keluar daripada mulut kita. Tu memang scientific, kajian scientific lah. Sebab tu kenapa orang ada filler words tu. Sebab apa tau? Dalam otak dia, benda tengah proses. Tapi mulut tak sampai lagi apa yang nak cakap tu. Sebab tu kita akan cuba isikan moment tu, a few second tu dengan tu sebenarnya lah kita tengah cari perkataan, contohnya. So apa yang kita nak buat, sebab memang brain manusia, bukan kata brain saya je ataupun brain you, tak, semua orang. Memang brain kita proses benda lebih cepat daripada action kita. So practice lah pelan-pelan. Saya dulu cakap lebih laju daripada sekarang. This is all sebab komen. So orang kata saya cakap laju sangat, saya tak boleh cakap laju sangat especially waktu kuliah kan. Kata orang tak faham saya cakap apa kan. So I have to practice speed bercakap. So you pun boleh, jangan risau. Benda ni semua boleh practice. Okay. So how do we get to our point? So bila bercakap kadang kita tak sure orang ni cakap apa kan, dia ni kan banyak sangat pause, banyak sangat. So how do we get to our point? So selalunya lah, a good leader selalunya dia akan guna perkataan I believe that. Saya percaya bahawa kita boleh. So this is apa yang memang perkataan yang selalunya leaders gunakan dalam organisation. Okay. I believe that increasing our investment in social media will expose our product to more market. I believe that innovation in IT will make us more efficient. So dia tak akan tinggalkan hanging. Saya percaya bahawa kalau kita invest dalam social media, produk kita lebih bagus. Dia akan bagi reason. That's how kita communicate idea kita. Saya percaya IT tu bagus. Bagus kenapa? It makes us more efficient. Everything that we say perlu ada reason dia kenapa. This is how we make a good presentation lah ni. Okay. So how to communicate well lagi untuk verbal, kita avoid truism. Truism ni knowledge yang semua orang dah tahu. You tak payah bagi tahu kat orang. Harga minyak naik contohnya, tak perlu. Ekonomi sekarang tengah jatuh katakan. Ini semua fakta. Benda yang kita perlu adalah fakta yang bukan common knowledge. Kita perlukan macam tu. Numbers, why, social media ni efficient contohnya. Ataupun social media ni ada problem dia. Apa problem dia? Kita kena identify. So we need to always include why in whatever that we speak. So kena bagi reason dia. Kena bagi orang percaya kenapa kita perlu buat benda tu. So kenapa contohnya
you perlu tulis resume you dengan bagus, for example. Kenapa? Kan? Semua orang tahu resume. Tapi kenapa you perlu tulis content resume you bagus? Kan? You fikir, you duduk kat situ. Kenapa aku kena buat benda ni? Kenapa aku kena buat benda ni dengan baik? Why? When you understand that, then only you will deliver a good content. Kan? Kita kena faham benda tu. Saya tak boleh bagi tau satu reason. Yang sama sebab motivasi kita bekerja semua berbeza. Kan? Orang suka tanya saya, boleh tak bagi kata-kata semangat inspirasi supaya bila buat kerja lebih bersemangat? Pesyarah-pesyarah lain lah ni. I'm talking kan. Pesyarah-pesyarah lain tu team member saya kan. So dia orang selalu kata, alah you kan positif kan. Orang positif kan. Cuba bagi kata-kata positif sikit. Inspirasi supaya kita orang ni bila buat kerja lebih bersemangat. Kan. So saya kata, mana saya tahu you punya semangat. Motivasi you apa? Saya kata. Kan. So saya selalu bagi advice macam ni. Saya kata apa tau. Get up. And just do the work. Bangun. Buat je kerja tu. Sebab apa? Sebab daripada tak suka, benda tu akan jadi habit kita. Daripada kita mula-mula tak suka satu-satu benda, bila kita selalu buat, benda tu akan jadi habit kita. Bila dah jadi habit, kita perlu lagi ke motivasi? Tak perlu. Sebab apa? You dah tak perlu orang kejut you pagi-pagi nak bangun pergi kerja pukul 9. Sebab you dah ada sendiri motivasi you, habit you. Pukul 6 je mata you dah terbeliak. Dah tak boleh sambung tidur sebab you kena bangun pergi kerja. That's how you keep motivated umur 20-an dulu. That's the way. Even sampai sekarang, hari yang memang saya rasa macam hari ni hujan. Saya rasa tak bersemangat sangat sebab mendung kan. Cuaca kan, salahkan cuaca. Contohnya. That's the way saya motivate pergi kerja. Saya kata, alah kelas 2 jam je kan. Lepas tu between kelas tu tidur lah kalau dah tak larat sangat contohnya. Katakan kan. So, kalau benda tu jadi habit kita buat hari-hari, maksudnya tu our why lah tu. Kita dah tak perlu motivation daripada orang sebab kita punya motivasi daripada diri kita sendiri dah mencukupi untuk kita. Sebab tu kalau orang kata perlu kata-kata semangat, sebenarnya no such thing. You tak perlu motivasi untuk berbuat sesuatu sebab apa? Dalam diri you dah ada benda tu. Cuma you kena tahu kenapa you buat. Okay. So apa sahaja yang kita nak buat dekat office, kita nak bagi presentation ke apa ke, kita kena bagi orang bersemangat sama dengan kita. We want people to understand us and on the same page with us. Understand us on the on the same idea. Okay. So, kan, sebab communication style kita semua lain kan. So, you kena bagi semua orang sama macam you. Okay. So, and your sentence with your highest impact lah. Kenapa? Apa impact dia? Kalau you buat benda ni bagus, apa yang akan berlaku? You mudah dapat kerja. Or orang akan ingat brand you. Orang ingat nama you. Saya, one of the reason lah. Kenapa saya buat kerja always 3 kali check lah. Sebab ni semua habit masa saya kerja dulu. Masa saya kerja kat hospital, semua benda kena check 3 kali ya. Itu habit masa kat hospital. Mula-mula saya kerja. Masa umur-umur awak lah. Saya kerja waktu tu. Bila dah lama kelamaan, saya masuk industri lain, saya bekerja, saya dah jadi terbiasa check benda 2-3 kali. Sebab dulu masa kat hospital macam tu. Lepas tu orang mula kata saya perfectionist lah, perkataan yang sebelum ni tak pernah masuk dalam kamus hidup sebagai diri saya. Saya bukan orang perfectionist, saya very messy punya orang. Tengok background saya, ada kisah belakang ni ada kalender semua. Saya jenis orang macam tu lah. Yang penting datang kerja. Saya memang jenis orang macam tu lah. Saya boleh kerja dalam environment apa pun, bising ke apa ke, lantak lah. Saya memang jenis orang macam tu kan. Tapi saya dulu rasa down juga bila orang kata saya perfectionist. Sebab saya bukan orang perfectionist. Cuma saya suka benda betul. Bila bagi slide, saya suka bagi slide. Takkan ada nak salah-salah type. What it means bila saya punya slide semua ada salah type. Maksudnya saya tak semak kerja saya. Lepas tu nak ajar student jadi profesional dekat tempat kerja. You perasan So kenapa saya selalu semak kerja saya? Sebab
I'm trying to project, bagi example yang baik supaya student faham. Untuk kerja dengan baik, you perlu ada example yang baik. Betul tak? Kalau kita selalu tengok contoh baik depan kita, kita follow yang baik kan. Tak kita follow yang buruk. Sebab tu saya selalu semak kerja saya so that semua orang faham kita buat macam ni. Point penting dalam hijau. Tu contohnya. That's the way. Sebab banyak benda dalam slide kan selalunya kan. So, you kerja bagus. Agama apa-apa pun, semua suka benda cantik. Ada ke orang suka tak ada benda cantik? Ada ke dalam hidup kita, saya tak suka benda cantik? Ada ke? So, if we give 100%, benda tu akan datang balik pada kita. Kita sedang hantar je. People also will give dia 100%. Kalau kita always bagi 100%, effort kita, orang lain pun akan bagi effort 100% kat kita. Kita sedar dengan tak sedar je lah. Sebab tu saya sekarang dah tak pernah question orang punya niat. Sebab apa? Sebab saya punya niat hari-hari datang kerja bagi 100. So saya assume semua orang yang hari ni, semua orang akan always give 100% of what they capable of dalam kerja you. Sebab you always tengok orang yang bagi effort 100%. Sebab tu jangan question, tak cukup usaha ada ni kan. Tak payah question orang lain. Kita tengok diri kita je. Betul tak? Masuk dalam buku kita, bukan buku dia. Buku kan, you faham kan? Masuk dalam buku you, bukan buku kita. Bukan buku orang tu. Orang yang komen saya sekarang, yang komen benda tu, I get that comment like 2018 lah. Baru lagi sebenarnya kan komen tu kan. Sebelum you all masuk universiti kan. Saya tengok orang tu tak ke mana pun. Tapi kan, saya pun fikir, kalau dia nak kerja macam tu, ikut dia lah. Saya tak rasa dengki pun. Sebab pada saya, komen tu menyebabkan saya jadi orang yang Alia tak salah you bagi 100%. Sebab apa? Orang sekarang memang akan kata you bagus. Sebab apa? Kalau kerja Alia dah tak payah semak, mesti betul. Saya suka. Sebab pada saya, orang dah tak question dah saya kerja. Nampak tak accountability and credibility kita dah establish. Orang tak payah question dah kita siapa. Mesti kita nak jadi orang macam tu, betul tak? Bukan bos yang duduk belakang kita, apa ni salah ni hantar email. Dulu saya umur 20-an dulu, bos saya duduk belakang saya check kan, email, whatever kan. Now tak ada dah orang check email saya. Sebab dia kata apa tau, okay nak buat apa-apa bahasa Inggeris semua bagi Alia, dia check. Baik jadi orang macam tu kan. Okay, so we want to be that person. Alright. And then non-verbal communication, this is, kalau kita kata verbal communication 80% kita guna kat office, ni sebenarnya 100% lah kan. This is the majority of things yang kita communicate dekat office sebenarnya. Apa yang kita buat. You all tak nampak tangan saya, gesture saya kan. Okay. Tapi kan, kita senyum, riak muka kita, mata kita, apa lagi? Keruk-keruk dahi tu, siapa yang ada start keruk-keruk dahi macam saya dulu kan, so kurang-kurangkan keruk dahi kan. So tu semua non-verbal communication lah ni, kita panggil keruk-keruk dahi, senyum, muka masam, this is semua non-verbal communication. Paling banyak kita guna kat office. Sebab benda yang tak cakap sebenarnya lagi orang ingat kan, daripada benda yang kita cakap. Right? So non-verbal communication adalah gestures, facial expression and also body language. So kita boleh guna dua way sebenarnya. Secara kita ada intention ataupun tak ada intention. Saya kalau tak suka orang, kadang-kadang saya saja je buat muka masam sebab tak nak cakap ke orang tu. Contohnya, saya pun ada juga mood dia kan. Ada hari yang memang aku tak rasa nak socializing hari ni. Saya introvert punya person kan. Saya memang tak berapa suka socializing. So memang ada hari yang memang saya sengaja gunakan body gesture yang menunjukkan I'm not interested to socialize. Okay. So tapi bila kita kat office, selalunya kita positif punya body language lah kan. Senyum. So senyum penting kan. Dah praktis kan senyum. Saya minta you practice senyum berapa 3-4 minggu lepas. And I hope you already practicing to smile. So you boleh dengar suara saya senyum sekarang kan. You boleh dengar kan tu. Bezanya kita senyum dengan tak senyum dalam non-verbal communication. Okay. So dalam non-verbal, how leaders use ataupun how people use at the workplace. Facial expression, riak muka kan. Tu yang benda paling banyak kita gunakan kan. Dalam online meeting selalunya,
kita gunakan facial expression. And saya suka tengok facial expression orang dalam meeting. Ini yang selalunya orang tak suka dalam meeting sebab kan bila kita tak buka kamera, you tak nampak. Itulah problem dia, tu barrier lah kita panggil dia kan. Tapi sebenarnya facial expression selalunya dalam organisation kita banyak guna lah. Okay. And then body language, our gesture tangan kita contohnya. And then proxemics, kedudukan kita. Proxemics ni proximity kedudukan kita berada dalam di antara kita dengan orang yang kita bercakap tu. So semua ni memainkan peranan. Okay. Kalau dalam western world, dia panggil kita ada personal space. So jarak dia adalah 1 meter, lebih kurang 1 depa lah antara kita dengan orang tu. Okay. Memang kalau dalam Mat Salleh memang personal space ni normal lah. You tak boleh masuk personal space dia. Unless dia memang acknowledge you sebagai orang yang dia suka ataupun kawan, baru you boleh enter into dia personal space. Orang Malaysia tak, baru kenal pun dah boleh peluk bau. Hello bro, kan? Tu orang Malaysia. Memang kita proxemics kita very very near. So dekat office pun macam tu. Sebab tu kadang-kadang orang yang introvert rasa intimidated bekerja. Sebab orang you suka ada personal space you, tapi office dekat Malaysia tak accommodate untuk introverts. Saya pun dulu scary juga kadang-kadang kan bila orang datang tiba-tiba peluk bau saya kan. So peluk bau tu the fifth one lah, haptics. Okay, so haptics ni kita guna bila kita nak deliver empathy kita. Kan bila kawan kita susah hati contohnya kan bila kita susah hati orang suka pegang belakang kita, usap contohnya. So this is sense of touch. So sense of touch selalunya kita guna, ada juga kita guna dalam office. Kalau kita tak suka biasanya kita tolak orang kan. Okay, orang boleh rasa daripada sentuhan kita suka ataupun tak dia. Okay, so this is 5 communication language yang selalunya kita guna dekat tempat kerja lah. Okay, 5 types of it. So when we talk with people kan, kalau face to face selalunya voice kita play 33% of our effectiveness compared to telefon. Bila telefon suara lebih penting, 84% it plays an important part. So now bila virtual communication almost similar to telephone tapi ada face to face, so you dapat dia punya effectiveness dia. Kalau you buka kamera lebih efektif the way you communicate berbanding tidak buka kamera. This is kelemahan Google Meet. Bila saya share screen, you all tak nampak saya. Tapi kalau you perasan saya punya recorded video, semua saya pin muka saya dan saya letak another window so that I can record both ways. Ni problem dalam Google Meet lah yang saya pun kadang susah jugalah nak alter. Saya dah banyak kali try kan. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Nampak muka dengan nampak slide. Laptop saya satu je kan. So this is limitation Google Meet lah kan. So apa yang you dengar suara saya je kan sekarang kan. Okay. So our voice plays an important part in effective communication. So bila dekat dalam tempat kerja kita ada 10 lebih kurang non-verbal signals ataupun cues yang kita gunakan. The first one, eye contact. Okay. Physical meeting, physical interview, virtual interview, semua perlukan eye contact. So you perlu ada eye contact yang bagus. So kalau kata you prepare for, kalau you jumpa orang physical, memang you kena pandang muka dia. You always be the one who initiate contact. Bila kita masuk dekat tempat orang, ataupun kita tu orang baru, kita kena always initiate contact. Jangan tunggu orang say hi kat kita. Kita say hi dulu. Kadang tak perlu say hi pun, kadang senyum je. Berapa banyak orang you masuk dalam lift, semua avoid tunduk bila you kerja. This is memang benda jadi dekat mana-mana je, mana-mana negara. Nampak je orang nak datang cepat-cepat tukang butang lift tu. Cepat nanti dia naik. Benda ni normal kat mana-mana. Saya pergi kat UK, orang UK pun macam tu sebenarnya. Bukan orang Malaysia je. Okay. Tapi eye contact penting. Bila kita kerja, kita nak establish trust. Trust datang daripada eye contact. Daripada mata turun ke hati kan. Tu kata-kata tu. That's how it came about. Okay. So you need to learn good eye contact. So bila you bagi virtual meeting,
you pergi virtual interview contohnya, pastikan kamera laptop ataupun kamera telefon you working. So kalau kata you punya kamera problem, pinjamlah kamera orang lain. Maksudnya gunakanlah device orang lain ke, or you beli external camera ke apa. Sebab bila interview memang macam mana pun you perlu eye contact. This is non-verbal communication yang masih digunakan dekat tempat kerja. Okay. And then we are talking about handshake. So handshake, firm handshake kan. Kita dalam dunia bisnes boleh nampak kan, saya kan. Okay. So dalam bisnes, handshake yang bagus adalah daripada tapak tangan ke tapak tangan. Lebih kurang macam ni. Palm to palm handshake. So you shake mungkin 1 ke 2 kali. So this is a good handshake lah ni. You kena belajar tau handshake. Kadang-kadang ada orang handshake kuat sangat. Boleh rasa tulang-tulang tu kan. So a good firm handshake. Saya belajar semua benda ni masa saya kerja dulu. And a good handshake. And zaman COVID, sekarang orang terima bila kita letak tangan kita dekat atas on our shoulder. Now orang terima sebagai gesture yang handshake yang orang terima. Okay. Sebab but then you still need to learn a good handshake lah. Sebab dalam business masih digunakan handshake. Masih digunakan sebagai signal keyakinan diri seseorang. Our confidence level. So bila kita handshake, you tak nak handshake pegang depan ni je. Ni kita panggil bird handshake kan. You tak nak handshake, pernah kan orang handshake you macam orang salam lah waktu raya kan. Sepatutnya salam penuh kan. Tapi orang suka salam depan ni je kan. So bila handshake pun kadang ada setengah orang dia handshake pegang jari je kat depan ni. That's a wrong handshake So you belajarlah handshake dengan kawan you ke, adik you ke kan. Saya suka practice dengan adik-adik saya kan. Saya suka practice kan. So tak nak bird handshake So firm handshake is palm to palm. Tapak tangan ke tapak tangan. That's a firm handshake. 1, 2. Hi, this is Alia. Nice to meet you. 1, 2. Firm handshake. Okay, sebab tu selalu orang kata kenapa saya confident. Sebab apa? Practice handshake. Ni semua belajar waktu kerja dulu. This is all I learn. Sebab dulu saya kerja memang banyaklah benda professionalism yang kena belajar daripada ground out. Sebab company tu macam tu. Kena belajar semua daripada sini-sini you. Ada orang yang rajin, dia tunjuklah kat saya kan. Ada orang yang ignore tu, saya pandang je lah. Tengok dia orang buat apa, saya follow je apa yang dia orang buat. And then, effective gestures. Gesture ni, kita punya gerak tangan contohnya. Bila kita bagi presentation, berapa banyak kita nak gunakan gerak tangan kita. Semua ni ada meaning apa yang kita buat. So, ada orang kata bila pergi interview, kalau you nervous, you pegang pen. Ada orang bagi advice macam tu. Contohnya lah, orang kata you pegang pen kan. So, bila you nervous, you boleh kurangkan nervous you. Sebab you pegang sesuatu. Tapi pada saya kan, distracting bila kita pegang sesuatu benda waktu kita ke interview. Sebab apa? Kalau you terlalu nervous, sometimes you play around with the pen. Nanti orang rasa you tak pay attention to them. Interviewer rasa you tak pay attention to them. So you tak nak jadi orang tu. For me, just avoid pegang things during interview. Free your hand. And then just focus on your hand gesture. Belajarlah hand gesture apa yang bagus. Hand gesture pun ada meaning sebenarnya. Apa maksud dia kan? So dalam environment virtual, macam mana kita nak gantikan handshake tadi dalam virtual environment. Okay. So apa yang penting adalah bila kamera dah ready, mic you dah ready, you punya greeting dah kena ready dah. Sebab tu, kenapa selalunya kita kena datang awal bila virtual interview lah. For example lah, we need to come early and standby. Because greetings kita adalah ganti kita punya handshake. So apa tips yang ada one of saya pun nanti saya bagi channel dia. Vanessa ni kan, dia recommend adalah kita kata hi, nice to see you. Macam mana kita gantikan handshake kita. Bukan macam, hello, can you hear me? Boleh dengar tak saya? Boleh dengar tak? Masa interview you tak nak cakap macam tu. Sebab nampak kita tak prepare kan. So it's becoming very awkward punya greetings kan sebenarnya. Kalau you perasan selalunya greeting saya tak ada pun check mic okay ke tak. Sebab pada saya memang confirm dengar. Kalau tak dengar sudah bagi tahu kan. So selalunya saya akan terus greet. Because you need to greet terus.
Greet somebody. So bila you ready, you greet them. Okay. So hi, nice to meet you. Thank you for make your time for me today. And so I'm excited to be here today. And this is some of example of virtual handshake yang boleh gunakan. I'm excited to be here today. Contohnya. Okay. So belajarlah virtual handshake ni. Okay. Virtual handshake ni sebenarnya perkataan. So belajarlah how to use virtual handshake. Okay. So next one. Bagi saya share balik. So next one adalah dressing the part. Nanti kita ada chapter dedicated on professional dressing. Okay. And the next one adalah authoritative posture and presence. Macam mana kita duduk. Kalau you perasan, saya minta dalam video interview, your own video interview adalah you perlu dalam kamera perlu nampak you punya separuh badan ke atas. Kan? So macam tadilah saya punya kamera you nampak kan. Saya memang akan purposely make sure bahu saya masuk dalam kamera sebab this is how dalam virtual, saya study benda ni semua masa nak buat virtual online. So dalam virtual online, macam mana kita nak establish trust adalah kita perlu nampak orang tu sekurang-kurangnya daripada bahu dia ke atas. Bukan nampak muka je. Kan kadang-kadang kan bila kita meeting kan, nampak muka you je. Tak nampak pun you punya bahu you. Perasan kan? Sebab you terlalu close up, betul tak? Dengan kamera you kan? So macam mana kita nak counter problem tu? Kan? So letaklah kotak dekat bawah laptop you ke contohnya. Kan? So kedudukan laptop you kena lebih tinggi daripada eye level. Then only masuk you punya keseluruhan badan atau separuh daripada badan you. Bahu you ke atas masuk dekat dalam kamera. This is how kita establish trust dalam zaman virtual online. Kan? Saya study benda ni semua. Bukan saya saja. Kalau you tengok the way video to being presented. Semua ni ada reason dia. Okay. So bila kita dekat office pun, cara kita berdiri, cara kita duduk, semuanya memainkan peranan untuk bawa confidence levels you. Okay. So you, sebab tu kadang-kadang orang suka pakai suit bila pergi meeting sebab buat dia rasa confident. Nanti kita masuk chapter tu kan. So cara kita pakai mungkin penting dekat office. So semua ni ada purpose dia. Okay. And then facial expression, macam mana kita riak muka kita waktu dalam meeting, waktu interview, how we want to control that, and how we are going to utilize our facial expression waktu interview. And then we need to initiate interaction. Tadi saya kata kalau jangan fikir junior baru masuk, you tak kenal orang, you tak perlu greet orang. You tunggu orang kenalkan diri kat you, tak. Even waktu you dah senior pun, you sepatutnya initiate interaction. That's how I make friends dekat tempat kerja. Macam tu saya buat kawan baru dekat office. Saya memang tak kisah pun initiate contact. Saya tak ada macam, aku senior kau kena greet aku. Saya tak. Saya punya style, kalau saya tak pernah jumpa orang tu, saya kata, Hai, saya Alia daripada FHPK, daripada mana ya? Memang that's the way saya kenalkan diri saya. Most of the time, tak kisahlah kat luar UMK ke, dalam UMK ke, saya always will be the first person untuk introducekan diri saya. Saya memang orang macam tu lah. Supaya kita kenal orang, kita tahu orang. Kita tak rasa awkward kan. Okay. And then voice tone tadi dah bagi tahu. And then you need to give your full attention. So bila kita pergi interview, katakanlah kita kena, sebab tu kata pen is not a good idea untuk bawa pen, play around with pen waktu interview walaupun you nervous. Telefon make sure silent waktu you pergi interview. Sebab apa? Sebab kalau vibrate pun bunyi kan daripada poket ke whatever. So telefon you dalam bag silent. So that kadang-kadang orang rasa bila kita tak pay attention, dia rasa you tak interested dengan kerja tu. Padahal you memang nak kerja tu. So how to avoid that is that you need to give their full attention. Okay.
And then bila kita dah belajar pasal non-verbal cue, you also need to learn how other people punya verbal cue. And saya, this is how kat tempat kerja lah, how do you want to be a good leader, you learn non-verbal cue. Saya belajar dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, how to learn other people verbal cue, supaya walaupun dia tak cakap, saya tahu sebenarnya dia tengah marah. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham tau, bila orang kata dia marah tu kan. Saya kadang keluar meeting, saya kata itulah hari ni bos marah kan. Tu orang kata tak ada pun, dia okey je kan. Doktor okey je kan. Itu saya kata dia marah lah, mana you tahu. Dan saya kata sebab saya dah biasa kerja, saya tahu orang marah walaupun tone suara dia try to control, tapi saya tahu daripada riak muka dia sebenarnya tengah marah. And that's how kita belajar kan. So saya banyak belajar benda ni, and this is how it helps me throughout my career. Ini yang tolong saya dalam career saya selama-lama kerja lah kan. Selama-lama kerja ni lah. Right. So dalam non-verbal cue ni, apa-apa kita buat semua need to be intention, need to have consciousness. Kita kena tahu kenapa kita gunakan non-verbal cue kita. Okay. So kalau kata you tak tahu macam mana hand gesture you tak tahu macam mana cara nak berdiri, contohnya lah, paling senang lah cara nak senyum kan. You tak tahu macam mana cara nak senyum kan. You tirulah orang dulu. You tengok. So kita tiru apa yang kita suka. Ataupun apa yang kita rasa it works for us. Okay, it works for you. Lama-lama you akan develop style you sendiri. Okay. So jangan takut untuk jadi orang yang tiru orang lain. Bukan tiru exam kita kata kita tiru non-verbal signal dia saja. Okay. Contohnya cara bercakap. Kalau you suka orang tu bercakap macam tu, you cubalah cakap macam dia. And once you dah establish style you sendiri, then dah tak perlu dah tiru orang lain. And saya boleh bercakap depan orang. Public speaking tak ada masalah. Tapi selalunya apa masalahnya adalah kadang ada time yang saya susah nak kontrol riak muka saya. So this is apa yang saya belajar daripada Dr. Gas lah. Dekan yang sebelum-sebelum ni kan. Semua ni saya belajar daripada dia. Which is how to control kita punya facial expression dalam meeting. Supaya orang dengar point kita. Bukan orang anggap kita emosi. Orang kata tak payah dengar dia tu. Itu emotional. Semua ni saya belajar daripada dia. Cara bercakap dengan tenang, relax, cool. Kena tarik nafas dulu. And so saya tengok dia cakap, saya ikut je apa yang dia cakap. Kan? So this is problem. Ni apa example yang saya bagi ni, this is a case lah. And this is memang posting daripada LinkedIn tahun lepas tak silap. And so ni masalah dalam kalangan new hire sekarang . Ni adalah lifestyle yang sekarang ni. Orang suka dengar muzik kan. Saya rasa live you kebanyakannya you dengar muzik kan. Saya pun dulu macam tu. Pergi tempat kerja, pasang earphone, jalan daripada stesen bus, daripada stesen komuter, sampai office. Saya pun ada fasa tu. Okay. So, problem dia adalah, if you keep doing that at the workplace, kalau kita masih continue pasang headphone kita dekat tempat kerja, kan, apa yang berlaku adalah kita tak berada dalam environment yang sepatutnya. Sebab orang yang pakai headphone ni selalunya orang akan kata, dia tu sibuk tu. Dia sibuk tu. Sibuk tu satu hal. Saya takut you terlepas peluang. Bos panggil you tak dengar. Ataupun orang perlukan you dalam meeting yang penting, katakan you tak dengar. So you are losing opportunity yang you tak sedar pun sebenarnya benda ni berlaku. So this is, saya tak kata generation sekarang je tau. This is memang lifestyle. Even ada pun some of orang yang bayar-bayar saya pun ada yang masih pakai headphone dekat tempat kerja. Saya pun pakai juga. Kalau macam ni lah, waktu kelas apa semua, saya still pakai headphone. Tapi luar daripada waktu kerja, it's better don't use that. So that you learn the whole environment you. You faham apa yang berlaku, siapa yang lalu tadi. Okay, so that it's easy for people to approach us. Lebih mudah untuk orang approach kita. Kita nak jadi orang macam tu. Okay, so try to avoid that. And then dalam virtual meeting, kebanyakannya kenapa kita perlu ada non-verbal gesture, verbal communication ni adalah
now it's getting difficult for people to speak up, especially for women lah kan. Kalau dalam meeting online selalunya orang memang ignore je kan. So you tak nak jadi orang tu kan. So you belajarlah daripada sekarang how to communicate secara virtual idea you have idea, you kena communicate. Jangan tunggu orang tanya kan. Jangan tunggu kan. Ni masalah semua graduate baru, bukan kata student UMK je kan. Bila orang tanya pandangan, selalunya tak nak bagi pandangan. Walaupun orang sebenarnya memang value pandangan you tak tahu pun sebenarnya kan. Kadang-kadang bos ni dia suka test lah. Saya kan, kalau tak kerja dengan bos macam tu, saya pun sebenarnya tak tahu. Tapi bila saya kerja, saya pernah kerja dengan orang macam tu dan saya faham. Rupanya apa yang benda yang dia buat tu sebenarnya dia tengah test saya kan. Dia tak bagi tahu waktu tu. Dia akan cakap lepas 6 bulan, lepas tahun baru dia cakap. Oh sebenarnya saja je saya nak tengok you ni boleh ke tak handle situation ni. You boleh tak bagi idea. Idea you ni bernas ke tak. Saja je nak tengok kan. Bukan dia tak tahu kita pandai. Bukan dia tak tahu you grad daripada universiti, dia tahu. Tapi memang saja dia nak test. Kan? So if you are not speaking up, kalau you tak suarakan pandangan you will be losing. You will be losing out the game lah. Kan? So nanti bila orang lain naik gaji, you tak dapat naik gaji contohnya. Sebab orang tak ingat you siapa. This is benda yang berlaku dalam 2020-2021 bila orang tak pergi ke office secara fizikal, orang lupa sebenarnya you ada ke office. So apa yang berlaku adalah, even saya sendiri pun, ada baru ni diorang cakap pasal siapa saya kata apa tahu, ada ke dia tu? Bila dia masuk kerja kat sini? Oh ya ke? Baru masuk ke? Tak pernah jumpa pun? Kan? Sebab you memang dalam meeting tak pernah muncul. Dalam meeting tak buka kamera. Kita orang punya meeting sepatutnya kena buka kamera kan. Dalam meeting tak buka kamera. Suara pula tak dengar. Kan? Saya bila dia kata, kan dia ada. Terus kata, siapa ni? Tak kenal pun. Bila dia balik? Dia masuk kerja bila kat UMK? Mungkin ada setengah orang happy sebab orang tak ingat dia orang, so tak dapat kerja kan. Tapi bila orang lain naik pangkat, orang lain confirm lah, senang cerita lah. You nak confirm bila you kerja lepas 3 bulan kan, you masuk kerja, you dapat offer kerja, lepas 3 bulan you nak confirm. Orang tak ingat you ingat you dapat confirm ke? Mesti orang tu kata, dia buat kerja apa kat office ni? Saya tak ingat pun dia. Tak pernah nampak pun dia dalam meeting kita. Ada ke dia ni? So jaga-jaga, diam pun kena fikir-fikir kak. Cakap banyak pun kena fikir, diam sangat pun kena fikir kak. Right? And then written communication, resume written communication, email written communication, memo is a written communication. You selalu buat written communication. So written communication penting sebab dia adalah satu-satu record kita. So macam mana kita nak improvekan is you need to think before you write. And belajar tulis memo dan BM dalam BI macam saya cakap sebelum ni. And kalau you tak sure, sekarang email punya features, kita boleh karang dulu and then schedulekan kita punya email. So gunakanlah features tu. Banyak email services sekarang dah ada. So you karang dulu, you tak sure ayat you, nanti kalau kata dalam pukul 9 pagi tu, you rasa macam dapat idea baru, you betulkan. Okay, that's how we improve lah. Ataupun you suka satu-satu email, you simpan ayat-ayat email tu. Saya pun dulu macam tu. Thank you for your prompt reply. Email dia kan. Saya pun apa benda lah prompt reply tu. Oh rupanya, sebab aku reply cepat. Sebab tu dia kata, thank you for your prompt reply. Terima kasih sebab reply cepat. Saya simpan ayat tu so that bila klien lain email saya guna ayat tu. Thank you for your prompt reply. Bertahun saya guna ayat tu. Sepanjang-panjang saya kerja dekat company tu dalam setahun lebih. Saya guna ayat tu. Thank you for your prompt reply. Lepas saya dah pandai buat email saya sendiri, saya dah tak perlu dah example. Now saya tak perlu dah lah. So bila you suka satu-satu example, email ke apa ke, simpan so that you ada contoh bila you nak rujuk nanti. Okay. So dalam email kita perlu be direct. So apa-apa yang kita buat sebenarnya jangan tunggu bila kita perlu pertolongan seseorang baru kita tolong lah. Kita sebenarnya always we need to communicate, say hi to people. Dalam email ke, dekat water cooler ke, kita kena always say hi with people. Sebab apa tau, kita tahu kita perlukan bantuan siapa, bila. Kadang-kadang bukan immediately. Bila kita tolong orang akan tolong kita balik. Mungkin kita perlukan pertolongan dia lagi 2 tahun.
pada you mungkin you rasa ridiculous kan, 2 tahun kan. Tapi pada saya kan, ada orang yang saya baru minta tolong tahun ni. Saya dah kerja nak dekat 6 tahun kat UMK. First time, saya baru perlu pertolongan dia. Kan, saya pun macam, kenapa selama ni aku tak jumpa dia ni? Kan, sebab mungkin kita orang tak pernah buat kerja satu grup kot agaknya. Kan, so saya baru minta tolong dia this year. First time. Dalam selama-lama saya kerja kat UMK kan. So, now bila saya dah kenal dia apa semua, lebih mudah kita minta tolong kan. Sebab tu, kita kena keep communicating. Okay. And then you need to keep your email simple. Read again what you write. Kalau you tak sure, you minta kawan you baca. Ataupun colleague you baca. Macam saya dulu, team leader saya baca. Masa saya kerja dulu. And then, ni tadi saya dah bagi example. Keep your file writing. Ada folder yang benda yang you suka. Saya pun dulu ada screenshot benda-benda yang saya suka. Saya akan screenshot. Saya akan simpan. So, saya akan keep gunakan ayat email yang sama. Sampai saya boleh buat ayat email saya sendirilah. Bertahun jugalah kan. And then practice every day. Okay. So this is structure macam mana you nak email hiring manager kan. Salah satu assignment you kan. Okay. So ni contoh ayat dia, nanti you boleh baca sendiri. Okay. So ni contoh email saya sendiri, macam mana saya email guest speaker yang sebelum ni. Saya apa-apa selalunya saya akan communicate by email. Okay. And then the last communication adalah visual communication. So bila kita dalam dunia sekarang, apa benda yang kita communicate dengan orang, semua kena simplify kepada visual. Okay. Ada setengah orang rasa benda ni tak penting tapi pada saya lah, especially bila kita communicate knowledge yang maklumat yang banyak, kita perlu ada visual. Kena ada diagram, kena ada numbers, highlight. Kalau you perasan saya selalu pakai sama je background PowerPoint kan, sebab nak konsisten kan. Lepas tu keywords dia memang selalunya dalam hijau ataupun oranye, tu memang selalunya apa yang saya guna kan. Satu slide hanya ada satu information je. That's the way benda yang saya belajar lah sekarang kan. Dulu saya pun tak pandai sangat buat PowerPoint slide maksudnya buat slide untuk kelas. So saya belajar over the years, kita tak perlu cram semua maklumat dalam satu tempat. So nanti you nak buat PowerPoint untuk PPTA kan, gunakanlah diagram, gunakanlah creativity you kan. Memang orang kata kadang research punya information ni macam boring kan. Semua benda nak duduk dalam tu, semua benda try to compress dalam satu slide. Tapi sebenarnya ada je cara untuk kita present data kita dengan lebih menarik kan. Semua you ada effort untuk buat benda tu jadi kreatif ke tak? Tu je sebenarnya kan. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita adalah visual learners Kita nampak gambar lebih cepat kita faham. Sebab tu kenapa platform Instagram popular masa dia mula-mula launching. Itu reason dia. Dulu orang tengok Facebook. Lepas tu bila Facebook ada gambar dengan teks, banyak sangat orang rasa macam peningnya banyaknya baca kan. So Instagram keluar semua gambar je. Gambar kan. Sebab tu Instagram popular. Because of visual learners. And visual people, dia nak gambar je. Oh, aku nak scroll. And sampai sekarang bila cari tempat menarik, pakai Instagram ataupun you pakai TikTok kan sekarang kan. Because itu adalah cara kita cari information zaman sekarang And saya dulu pernah bagi dalam kelas, saya suruh student, product development. Masa tu saya mengajar product development. Saya kata, cari produk baru. Apa yang you nak buat? Saya pun pergilah round kelas. Saya tengok kan, waktu tu kelas fizikal. Saya pun round kelas. You buat apa ni? Saya tanya dia kan. Saya tak marah tau student bila saya nampak student buka social media. Saya kata, you buat apa ni? Cari information lah yang Miss suruh cari tadi. Saya kata, ya ke? Pakai IG ke? Saya tanya dia. Masa tu tak panggil IG lagi. Insta kan. Pakai Insta ke? Cari apa? Dia tunjuk lah. Yang search function Instagram tu. Kan? Saya pun, masa itulah saya baru sedar, rupanya orang zaman sekarang cari berdasarkan gambar, dah tak cari berdasarkan perkataan. Saya punya generasi, apa-apa benda semua you Google. Semua dalam bentuk perkataan. Tu my generation lah, masa kita orang start kerja 2010. Generasi tu. Semua benda kalau apa-apa tak jumpa, semua cari dalam bentuk teks. Typing kan. So, generasi
batch tahun bila 2016 kot rasanya. So dia bila saya suruh cari, dia type dalam IG, cari gambar product development. Okay, this is innovation new product. Dia tunjuk lah. Masa tu saya sedar, oh rupanya dah berbeza cara kita cari maklumat sekarang. Sekarang ni semua video kan, video 6 saat. Okay, sekarang ni semua video 6 saat. Tapi this is how we process information. So bila dekat tempat kerja pun kita kena tengok, kita kena process information dalam bentuk yang sama, nak bagi tim kita faham. Kan? Sebab kalau you perasan slide saya semua macam ni, gambar, lepas tu ada teks kat situ. Because that's the way kita relatekan information kita dengan visual. Okay. Right. Ni saya tak payah cover lah kot. Keletihan Zoom ni kan. So this is nanti bila you kerja, bila dah zaman virtual ni, you have to learn sikit lah pasal Zoom fatigue ni kan. Bila you penat sangat, apa you nak buat. Okay. Masa orang dah makin biasa sekarang dengan Zoom ataupun Google Meeting, mungkin orang tak rasa fatigue tu. Tapi benda ni masih berlarutan. So, belajarlah benda yang paling baru dengan environment kerja you. Saya tak nak samakan environment kerja kita, semua berbeza. So, kita kena tahulah environment kerja kita masing-masing. Right? So, kalau you interested untuk belajar pasal non-verbal communication, saya recommend channel ni, Vanessa Van Edwards ni. Dia punya channel dia ada banyak video pasal non-verbal communication. Macam mana kita nak gunakan gesture dengan baik, macam mana you nak nak pergi virtual interview dengan baik contohnya kan. So macam mana kita nak positionkan diri kita waktu virtual interview contohnya, hand gesture apa kita nak guna kan. So dia ada banyak tips pasal non-verbal communication, non-verbal cue dia panggil. So non-verbal cues ni dia ada banyak tips dalam tu kan. So you pergilah explore sendiri video apa yang you suka kan. So belajarlah kan, apa-apa je knowledge communication pada saya, non-verbal ke verbal ke written ke visual ke, you belajarlah kan. So that career you akan, this is will help along your career kan. Career lama lagi ni kita nak jalan career kita kan.